Karena tidak kebayang kalau yang soleh, yang baik itu bawaannya tanfir, menjadikan orang lain lari, sementara yang batil menjadikan orang lain tertarik. Ini jangan sampai terjadi. Sehingga Islam kadang-kadang mengajarkan kita hal-hal yang ringan tadi. It'amut to'am. Ya kalau ketemu teman ya makan-makan. Kita tidak bisa bayangkan misalnya komunitas orang-orang bandar narkoba kalau ketemu anak buahnya makan-makan, rileks. Sementara kita yang soleh-soleh, meditnya minta ampun. Sehingga orang terus kapok berteman orang soleh karena batil. Terus mencari berteman orang batil karena sakot. Begitu juga di perdagangan. Di perdagangan kita ingin produk halal ini menjadi inspirasi kita, menjadi mental kita. Sehingga barokahnya produk halal ini, kita tidak butuh lagi produk yang haram. Wa aghnina bi halalika an haram. Semoga dengan halalmu ya Allah, kita tidak butuh lagi haram. Misalnya orang-orang soleh itu kalau sholat senangnya minta ampun. Bisa sholat sop awal senangnya minta ampun. Menemukan imam masih takbir, senangnya minta ampun. Sehingga kesenangan-kesenangan ini menjadi tidak perlu lagi senang hal-hal yang haram. Makanya saya ikut mengapresiasi Happy Trend ini semoga jadi sistem perdagangan yang menjadikan orang itu jauh dari haram. Di antara haram dalam Islam adalah kita tidak punya harta kemudian menjadi beban bagi orang lain. Fayaku nakalan alam nas, menjadi beban orang lain. Sehingga di makalah Imam Ghazali paling terkenal diantaranya muru'ah. Muru'ah itu harga diri seseorang itu punya uang, punya harta. Kata Imam Ghazali menyitir sebuah makalah orang sebelumnya, apa etika orang kalau ketemu teman? Kata orang itu jawabnya bawa uang katanya. Pokoknya kelihatan cukup. Karena kalau kita ketemu teman, misalnya di Jakarta, orangnya kelihatan hanya sanggup sak perjalanan, mesti pikiran pertama wah nyangoni gitu, karena dia tidak akan kuat beli tiket. Gitu. Jadi belum sudah jadi problem. Sehingga di Ihya di bab Adabul Kasbi terus di situ disebut Fadhailul Kasbi, keutamaan-keutamaan orang kerja, itu di situ diceritakan betapa pentingnya orang itu kerja, punya aktivitas ekonomi, baik berdagang maupun bercocok tanam maupun apa saja. Karena di antara etika berteman itu kata ulama ini punya uang. Karena nanti si sohibul bed ini tidak kepikiran macam-macam. Jadi saya tidak akan cerita panjang lebar, cuma saya pastikan bahwa kegiatan halal itu harus dominan dan harus asik. Karena nanti kalau dalam kompetisi kita yang bernegara sehat, bawaannya marah-marah, orang yang salah bawaannya senyum, pasti pertarungan ini akan dimenangkan yang salah. Begitu juga yang orang bawa kebenaran bawaannya pikir, sementara yang bawa kebatilan dermawan, pasti kita akan kalah. Sini pentingnya ngaji usul fikih, bahwa sebagaimana tadi yang beberapa kali disinggung oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin, saya suka sekali karena beliau sering menghentikan kaidah-kaidah juga usul fikih, bahwa masalah pandemi ini atau masalah bangsa ini itu masalah bersama, bukan masalah pejabat saja, bukan tanggung jawab pejabat saja. Karena dalam Islam diajarkan siapapun yang punya kemampuan ikut membantu itu ya wajib. Jadi ukurannya itu siapapun, bukan yang sedang bertugas. Kalau semuanya profesional bisa habis bangsa ini. Misalnya kita melihat orang tenggelam, terus biarin aja kita tidak sar kok, tidak tim yang penyelamat tenggelam. Kita melihat orang kecelakaan, saya tidak satlantas, biar aja. Tidak bisa seperti itu. Meskipun kita kiai, kalau melihat orang kecelakaan, jadi tolong. Meskipun kita tidak profesi itu, kalau berkesempatan yang menolong. Kalau semuanya profesional, bisa habis bangsa ini. Karena nanti orang tenggelam, nunggu tim SAR datang baru nolong. Nanti ada orang kecelakaan, nunggu kasat lantas datang baru nolong. Ya tidak seperti itu. Ukurannya kalau dalam fikih ya man lahu qudratun 'alal fi'li, yang mampu melakukan ya harus melakukan. Jadi saya terima kasih sekali sama Kiai Haji Hasib, sama semua keluarga Tambak Beras, bahwa aktivitas dulu yang dilakukan bahwa Hapas Duo sebagai pedagang, sebagai importer kain, sebagai penggerak ekonomi bangsa Indonesia, dan dulu gerakan-gerakan dari Indonesia juga dimulai dari serikat dagang. Ini semoga berkah dan menjadikan kita berenergi, kita punya kemampuan untuk riayah, untuk menjaga bangsa ini. Bukan menunggu dikasih. Jadi kalau kita ikut mentalnya riayah, memberi, menjaga, pasti mental kita ini bersama-sama menjaga. Kalau mental kita tidak ikut bertanggung jawab, miskin nyalakan Menteri Keuangan, tidak pinter nyalakan dia, ribet.
Nanti kalau banyak musibah nyalahkan kiai doanya tidak mandi. Wong ada musibah itu karena sanksi orang-orang yang nggak jelas malah kita disalahin kan ya ribet nanti kalau salah-salah gitu terus ribet. Alhamdulillah kita tidak punya mental seperti itu. Kita semuanya berdoa Rabbana dzalamna anfusana, kita semuanya merasa salah karena ya tadi termasuk salah adalah misalnya pernah suatu saat Nabi Ayub ditanya istrinya, kenapa engkau sebagai Nabi tidak minta doa di entasnya musibah pada diri engkau? Saya sehat sudah berapa tahun? Ya sekitar sekian puluh tahun. Saya sakit baru sekian bulan. Masih lama mana? Ya lama sehatnya, ya sudah saya tetap akan jaga syukur itu. Nah, syukur ini penting bukan untuk dablek, tidak peduli, supaya jaga imunitas. Karena di antara nikmat yang paling pokok itu alladzi atamahu min ju'i wa amanahu min khauf. Orang bisa makan, hidup kita tidak terancam oleh kepunahan, oleh pembantaian, oleh chaos sosial itu sudah luar biasa. Karena di antara sifat Allah itu yang memberi alladzi atamahu min ju', yang memberi makan kamu dari kelaparan. Wa amanahu min khauf, dan memberi kamu kenyamanan. Kamu tidak takut, itu sudah nikmat yang luar biasa. Saya sering bayangkan nikmat ini kayak apa kalau kita jadi orang Irak, orang Syria, kayak apa nikmat bangsa Indonesia yang teduh, yang nyaman. Ini harus kita syukurin dulu, bahwa kita ingin nikmat yang di atasnya itu, ya ingin pandemi berlalu, ingin ekonomi baik, oke lah, tapi syukur dulu. Supaya tidak lupa lah bahwa kewajiban kita itu alhamdulillah. Jangan karena kemerungsung ingin ideal terus yang sudah kita dapatkan kita hindarkan. Itu bahaya sekali dalam muamalah sama Allah. Bagaimana tadi yang diskusi yang disipir Bapak Wakil Presiden, siapa yang tidak syukur atas nikmatku, tidak sabar atas balaku, itu maka silahkan mencari Tuhan selain aku, tapi jangan menempat bumiku, jangan menempati bumiku, jangan pakai langitku. Intinya itu betapa bahayanya kita kalau tidak syukur. Saya kira demikian, dan saya terima kasih sekali atas kegiatan atau ide jadi tren, tapi saya mohon semohon-mohonnya bahwa ini adalah bagian dari meneruskan tradisi dulu, mulai Pak Wahab, mulai Pak Hasim, mulai Pak Bisri, mulai semuanya lah tokoh-tokoh dari ormas manapun, termasuk dulu ada Serikat Islam, ada Serikat Dagang, karena semuanya ini akan membangkitkan bangsa kita dari keterpurukan. Harus jadi kompetitor yang baik sehingga masyarakat ini berkebutuhan yang halal. Karena orang nikmati laba dari dagang, dapat uang dari bisnis, mereka antipati dapat uang dari nyuri, dari korupsi. Jadi semua kebaikan harus dinikmati untuk dalam rangka wa aghnina bi halalika an haramik, supaya kita cukup menikmati yang halal sehingga tidak berkebutuhan lagi sama yang haram. Itu juga dalam berekonomi, berbisnis dan berperadaban. Saya kira demikian, dan mohon maaf karena tadi saya harus ngaji dulu Bulughul Maram sehingga ada bisa ngikuti mulai awal. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak dan saudara rahimakumullah. Rangkaian acara pada malam hari ini akan diakhiri dan ditutup dengan doa oleh 13 ulama Indonesia. Yang pertama, mohon berkenan Abuya Kiai Haji Muhtadi Dimyati dari Pondok Pesantren Rodatul Ulum Pandeglang, Banten. Dengan hormat disilakan. اللهم ما كان منا فاغفر وما كان متحمل عنا وسمغفره اللهم نور بالعلم قلوبنا وتعمل بطاعتك ابداننا وخلص من الفتن اشغالنا وادخل بالاعتبار افكارنا وقنا شر وسائل الشيطان وقنا شر الشيطان اللهم ارحمنا من زماننا هذا واحداث الفتن وتطور الضد علينا وسلامنا اللهم اجعلنا من كفي عيال منيع وحزب حفيظ حتى تبلغنا السلام وعافية عسى القرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب عسى القرب
الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب عسى القرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Merdeka Indonesia. Merdeka. 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 Selanjutnya berkenan Buya Haji Alaidin Altori Adairus Ghani dari Pondok Pesantren Darussalam Saran, Kabun Rahul, Provinsi Riau. Dengan hormat disilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunawilu bi ra'i wa husnul khawatim. Sekal ghamamu bi wajhil karim sallallahu alaihi wasallam fi kulamatin wa nafasin bi adadin kulli malumilah bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min haid dunya wa azabil akhirah. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghitsu min azabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila yubashiru qulubana wa yaqinan sadiqan hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabata lana wa ridha bima qasamtana anta waliyuna fid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana aslih lana dunya allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhirata allati la ma'aduna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka tawbata wa dawamaha wa na'udzubika minal ma'siyati wa asbabiha wa zakkirna bil khawfi minka qabla wujumi khataratiha wa hamilna lan najati minha wa min tafakkuri fi taraikiha wa min qulubina halat majatanaina minha wastabilha bil karahatilha wa ta'mi lima huwa biddiha. Allahumma asrif 'anal bala wal waba wal ghala wasyadaida wal mihad ma zahara minha wa ma batan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al baldana hadza baldatan thayyibah wa rabban ghafur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa liasatina wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat amin ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya berkenan Profesor Dr. Ki Haji Ruslan Abdul Ghafur Nur, Magister Sains dari Pondok Pesantren An-Nur Bandar Lampung. Disilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka khairi kullihi ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam a'lam. Wa na'udzubika min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam a'lam.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا يا الله ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والشدائد والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة إندونيسيا وسائر المسلمين أمه برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Terima kasih, dan selanjutnya yang keempat, mohon berkenan Tuan Guru Besar Kiai Haji Zarkasi Hasbi BALC dari Pondok Pesantren Darul Hijrah Kalimantan Selatan dengan hormat disilakan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha mulia dan maha agung, muliakanlah kami bangsa Indonesia menjadi manusia-manusia yang mandiri dalam banyak segi, bermartabat, berbudi, dan berakhlak mulia. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengampun, ampunilah dosa para pemimpin-pemimpin kami dan para pejuang yang masih hidup bersama kami, serta para pahlawan yang telah gugur mendahului kami. Allahumma ja'al biladana Indonesia aminatan mutmainnah wa jami' biladil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al lana min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa min kulli bala'in afiyah wa salamah. Allahumma asfi mardana wa marda muslimin wa anjili ala kulli maridin minna dawaan warham mautana wa mautal muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna halasna min wabai qaruna waghfir lana wa li abaina wa ummahatina wa li auladina wa dzurriyyatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat as-sakinina was sakinat al ahya'i minhum amwat aina ma kanu wa haitsu makan min jami'il balaya wal amrad ya arhamar rahimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Taqabbal ya Allah wastajib du'ana innaka sami'ud du'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya doa yang kelima berkenan Abi Haji Zahrul Mubarak dari Pondok Pesantren Mudi Mesra, Samalanga, Aceh. Dengan hormat disilakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada satu kebaikan pun yang kami rasakan dalam hidup ini, kecuali itu anugerah-Mu ya Allah. Dan tidak ada satu pun keburukan yang kami dapatkan dalam hidup kami, kecuali karena kesalahan-kesalahan kami sendiri ya Allah. Engkau yang maha menutupi aib-aib kami, sedangkan Engkau tahu setiap rahasia-rahasia kami ya Allah. Engkau tahu rahasia yang tersembunyi dalam hati kami yang terdalam ya Allah.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, ya Tuhan kami, kini kami datang kepadamu ya Allah. Kami datang setelah sekian lama kami lalai. Kami sadar kami tidak pantas. Kami sadar diri kami sangat hina. Kami sadar diri kami sudah sangat berlebihan kepadamu ya Allah. Kami sadar diri kami sudah melampaui batas ya Allah. Tapi kami tidak ingin menjadi orang yang berputus asa. Kami tidak mau menjadi orang yang putus dari rahmat-Mu ya Allah. Karena kami tahu Engkau tidak pernah berputus asa memaafkan kami yang hina ini. Ya Allah, jagalah negeri kami dari segala fitnah dan segala kekacauan. Jagalah keamanan dan persatuan negeri kami. Ya Allah, jadikan juga negeri ini penuh berkah dan keimanan. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada pemimpin kami untuk mengatur negeri ini dengan agama dan keberanian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyati salihah ajma'in. Al-Fatihah. Selanjutnya doa yang ke-6 berkenan Bapak Kiai Haji Dandan Mudawarrul Falah dari Pondok Pesantren Al-Ittifaq Jawa Barat. Dengan hormat disilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bismillahi ma syaa Allah la yasifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi wa billahi wa minallahi wa ilallahi wa alallahi wa fillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ihtajabna wa bihaulillahi i'tasamna wa biquwatillahi istamsakna ma sya'allahu kana wa man lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'al baldatana Indonesia hadihi baldatan tayyibah radiyatan mardiyah aminatan mutmainnah allati tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulik. Ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'in hadha haluna ya Allah la yakhfa alaik. Allahumma iftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya doa yang ke-7 beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ubab Maimun dari Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Rembang Jawa Tengah. Disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu wa thana la nuhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'an nafsik. Falakal hamdu wa lakas thana wa lakas syukru ya ilahana ya Allah. Wa minka lanar ridha la sukhta ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salat abdin qalat hilatuh wa Rasulullah wasilatuh wa anta laha ya ilahana wa likul karbin azim fafarrij anna ma nahnu fih bisirri asrari. Bismillahirrahmanirrahim wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah nikmat-Mu kepada kami bersama bangsa Indonesia yang telah Engkau beri kenikmatan. Nikmat-Mu adalah kemerdekaan. Satu-satunya kenikmatan yang harus kita junjung dan harus kita syukuri. Ya Allah, ya Rabb, alangkah indah nikmat-Mu ya Allah. Engkau jadikan kemerdekaan kita dalam bulan Agustus. Engkau mengutus utusan-Mu juga di bulan Agustus, bertepatan dengan bulan Ramadan, serta kemerdekaan kita juga terjadi di bulan Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam rangkaian acara inilah kami berkumpul di sini supaya bangsa kita yang sudah 76 tahun merdeka ini menjadi bangsa yang bersatu, menjadi bangsa yang tidak terpecah belah, meskipun beraneka warna, bersuku-suku, beragam bangsa, beragam bahasa, sebagaimana firman-Mu, lita'arufu, supaya bersatu, saling berta'aruf, sehingga ada kata-kata Bhinneka Tunggal Ika, sudah sesuai dengan ajaran-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahilah kami bangsa Indonesia yang beraneka ragam, bersuku-suku, beribu bahasa, tetapi walaupun begitu kami masih satu. Inilah ucapan dan permohonan kami kepadamu ya Allah, munasabah bulan yang besar, bulan Agustus, bulan yang kami dan Engkau muliakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa kami ini dan jadikanlah kekuatan kami ini kekuatan untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Lindungilah dan kuatkanlah pemimpin kami, yaitu Bapak Presiden beserta wakilnya serta menteri-menterinya. Jadikanlah pemerintah Indonesia ini pemerintah yang kuat, sehingga pada malam ini adanya perkumpulan ulama dan umara bisa selaras sebagaimana ajaran yang Engkau berikan kepada kami, yaitu kekuatan dan persatuan antara ulama dan umara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama waj'alna ya ilahana ya Allah min ahibbaka wa min asfiyaika hatta nakuna minal muhsinin waj'al baldatana hadhihi baldatan thayyibah wa anta rabbul ghafuri azizul ghafur akhrijna min adzumatin nur. Monggo mari bersama-sama melantunkan syairan Baqi Hashim, li khamsatun utfi biha haral waba ilhatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wal Fatimah. Hadza wa nahul ahmukum rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya doa yang ke-8 berkenan Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Zaidi Abdad dari Pondok Pesantren Baitul Quran Ampenan Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dengan hormat disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اصرف الغمة عن الأمة، اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اسقنا شفاء تاما وعافنا في أبداننا واخرجنا مما نحن فيه من الهم والحزن والكرب، فأنت الله الذي لا يرد سائلا، وأنت الله القادر على تعيير الحال لأحسنه، وأنت الله الذي إذا دعي أجاب، يا من يقول للشيء كن فيكون، أن ترحم البلاد والعباد. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادر، ارحمنا رحمة واسعة وارزقنا عافية الأبدان ونور الأبصار، يا كريم يا رحيم يا عليم يا رب العرش العظيم، يا قاضي الحاجات يا كاشف الكربات. نعوذ بك من البرص والجنون والجذام والطاعون والقرونا ومن سيء الأسقام، ونعوذ بك اللهم من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجمع سخطك. وصل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Doa yang ke-9 mohon berkenan Bapak Profesor Dr. AG Haji Muhammad Farid Madjedi, MA dari Pondok Pesantren DDI Mangkoso, Sulawesi Selatan. Dengan hormat disilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin an-nabiyil mab'uus rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh-dhalimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur 'auratina wa amin raw'atina. Allahumma ihfazna min bayni aydina min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nubtala min tahtina. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta alayka tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim. Ma syaa Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Na'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allahumma inna na'udzubika min shururi anfusina min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha inna rabbana ala siratin mustaqim. Na'udzu billahi karim bi kalimatillahi tammati allati la yajzuhunna barrun wala fajirun min syarri ma khalaqa wa zara wa bara
ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يأتي فيها ومن شر ما ذرى في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلى طارق يطرق الحير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رحمن برحمتك التي وسعت كل شيء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Doa yang ke-10 berkenan Bapak Ki Haji Mansur Al-Kaf dari Pondok Pesantren Nurul Anwar Jayapura, Papua. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afina ma yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih limal khatim lima saqa nasrul haqqul haqqul hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi al-maqdir adib. Allahumma ya Allah inna nas'aluka ya Allah bihaqqil Fatihah al-mu'azzamah wa sabil masad wal Qur'anil azim an taftah lana wa ahlana wa jami' ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bikulli khair wa an tatafaddal alaina wa iyyahum bikulli khair wa an taj'alana iyyahum min ahlil khair wa an tu'amilana wa iyyahum mu'amalataka li ahlil khair wa an tahfadhana wa ahlana wa jami' ummat Muhammad min umuri adyanina anfusina wa anfusina wa auladina ahlina ashabina ahbabina wa amwalina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhairin innaka walikul khair mutafaddilu kal khair wa mu'tikul khair arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka ya Allah mujibati rahmatik wa azami maghfiratik wassalamah min kulli ismin wal ghanimah min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma nas'aluka ya Allah bijawami asrari asma'ika wa lataifi madhahiri sifatika wa qidami wujudi dhatika an tusallimana wa ahlana wa jami' ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jami'il afat wal baliyat wal waba khasatan waba corona khasatan min Indonesia wa jami' biladil muslimin. Allahumma nas'aluka Allah bi jami' asma'ikal husna kullaha ma 'alimna wa ma lam na'lam wa bismikal 'azim al-'azam wa bismikal kabir al-akbar ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dayyan ya Latif ya Subhan ihfatna wa ahlana wa jami' ummat Muhammad min jamil afat wal baliyat wal waba khasatan waba corona ya Allah, dan jauhkanlah kami ya Allah, hindarkanlah kami ya Allah, bangsa dan negara ini ya Allah dari berbagai bala dan musibah, perpecahan, perselisihan, fitnah memfitnah, tersebarnya hoax, saling mencaci, saling menghujat, saling menjatuhkan muruah sesama muslim ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya doa yang ke-11 berkenan Bapak Ki Haji Ahmad Haris Masduki Magister Sains dari Pondok Pesantren Darul Quran Wal Irsyad Yogyakarta. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka tasma'u kalamana wa tara makanana wa ta'lamu sirrana wa alaniyatana wa la yakhfa 'alayka syai'un min amrina. Nahnu al-ba'isuna al-fuqara al-mustaghithun al-mustajirun al-mushfiqun al-mu'tarifuna bidh-dhunub. Nas'aluka mas'alatal miskin wa nabtahilu ibtihal al-mudhnib adh-dhalil wa nad'uka du'a al-khaif ad-dharir. Allahumma inna na'lamu dhunubana lam tubqi lana 'indaka jaha wa la lil i'tidari wajha walakinnaka akramul akramin. Ilahana inna dhunubana wa in kanat 'idhama walakinnaha shigharun fi jambi 'afwik faghfirha lana ya karim. Allahumma ilahana qad nazala bina hadhihi al-masa'ib wal balaya hatta kathura man tuwfiya minna farham mautana
وكثير منا من مرض فاشف مرضانا شفاء تاما عاجلا يا رب العالمين وادفع عنا هذا البلاء والوباء وفيروس كورونا والسيوف المختلفة ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وبلادنا ورعيتنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا في كنفك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي عين ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا لطيفا قبل كل لطيف يا لطيفا بعد كل لطيف يا لطيفا لطف بخلق السماوات والأرض نسألك بما لطفت به بخلق السماوات والأرض أن تلطف بنا في خفي لطفك الخفي من خفي لطفك الخفي إنك قلت وقولك الحق. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللهم لا فرج إلا فرجك ولا لطف إلا لطفك ففرج عنا كل هم وغم وارفع عنا هذه المحنة والبلية وادفعها بيدك القوية إنك على كل شيء قدير. يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف يا خفي اللطف تداركنا بلطفك الخفي. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Doa yang ke-12 mohon berkenan beliau Al-Mukarram Bapak Ki Haji Muhammad Irfan Soleh dari Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم إنا نسألك سلامة بأجسادنا وسلامة بتجارتنا وبركة بتجارتنا وصلة بهديتين بركة بجمعيتنا وصلة بهديتين واجعلنا بركة في حياتنا وبعد موتنا وبركة في دنيانا وآخرتنا. اللهم اجعلنا شاكرين على نعمك وعلى فضلك ورحمتك وعلى تجارتنا ومعدتنا بجمعيتنا هديتين بارك لنا بهديتين بارك لنا بهديتين واجعلنا ومن حضر في مكاننا في بعزنا عزة هانئة وعزة بردا وعزة متمسكا بإيماننا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا ولمشايخنا وعمراءنا ووزراءنا وإمامتنا في إندونيسيا. اللهم اجعل بلدة إندونيسيا بلدة طيبة بلدة بركة بلدة هانئة بلدة مأمورة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. يا أمل الخائفين آمنا مما نخاف يا أمل الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمل الخائفين نجنا مما نخاف. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.
Selanjutnya sebagai doa pamungkas, mohon berkenan Bapak Profesor Dr. K. Haji Ali Yafi dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. بسم الله والحمد لله والخير لله والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر وتب علينا إنك التواب الرحيم. يا ربنا اغفر لنا واعف عنا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكشف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين. وأصلح اللهم أمور المسلمين وصرف اللهم شر المؤذين. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم. يا فارج الهم يا كاشف الغم. يا فارج الهم يا كاشف الغم. يا من يهدي يغفر ويرحم.
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس